Apa nih? Bro, jalan depan bisa lewat. Saya muter balik. Yes, there. Assalamualaikum, Mister Merdeka. Yes, Waalaikumsalam. Miss Tasim, Miss Rohana, Miss Dewina, Miss Satijan, and Miss Ani, and Miss Yun. Assalamualaikum. Okay, Miss Dewina. Nice. Okay, everybody, are you happy? Happy. Yes, good. So how are you today? How are you guys? Apa kabarnya? Fine. Fine. Fine, very good. Well, walaupun saya nggak ditanya, saya jawab. Actually, I'm not fine. Okay, I've got Iya. flu. Yeah, I'm so sorry. My voice is a little bit down ya. Saya minta maaf suaranya agak bindeng ya, tapi tetap semangat ya. Oke, teman-teman, saya izin share screen. Well, sudah terlihatkah di sana? Sudah, Sudah, Ustaz. Pak Ustadz. Ya, Okay, Pak nice. Ustadz. Yeah, are you ready to Assalamualaikum, Pak study? Ustadz. Yes, Waalaikumsalam. Are you ready to study together? Ready. Very good. Nice. Okay, let's start our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, I hope everything is okay. Your family is okay, ya, fine. Oke, one more thing ya, seperti biasanya ya, I will tell you something. Saya ingin informasikan pertama, thank you for coming, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir ya. Ada beberapa sahabat sudah konfirmasi ternyata sedang di jalan atau sedang bertebaran di muka bumi melaksanakan aktivitasnya. Just go on, lakukan saja. Ini bisa dilihat nanti di siaran ulang di YouTube ya. Jadi jangan mengganggu aktivitas yang lain. Terus kalau di jalan pun tetap fokus ya, mendingan lanjutkan perjalanan. Nomor dua, the learning process use some facilities ya. Seperti biasa kita gunakan WA, YouTube dan Zoom meeting teman-teman. Number three, make sure do every assignment. Teman-teman pastikan Share kerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Number four, review English lesson or watch YouTube video and give comments English. below. Nah, tugas satu diantaranya adalah teman-teman pastikan ulangi, menonton kembali karena kita sudah tidak mudah, jadi pastikan kita repeat ya pengetahuan kita, review lagi dengan You cara for menonton YouTube ya. living. Dan pastikan thank you for giving the comments in YouTube. Nah, satu di antara penilaiannya teman-teman mengomentari. Komentar apa, Mister? Apapun. Boleh tentang materi, tentang penampilan, tentang keaktifan teman-teman ya. Pakai gado-gado saja. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris lebih baik. Number six, the learning time is always evening. Ya, belajarnya selalu sore. Start about 18:30 until finish. Assalamualaikum, Ustaz Merdeka. Merdeka. Ya, selanjutkan, Miss. Number seven. Ustaz, mohon maaf, on kamera lagi di jalan nih, Ustaz. Ya, hati-hati. Lebih baik kalau memang ini biar nggak mengganggu fokus saja jalanannya ya. Teman-teman semangat ya yang lagi di jalan. Nanti kita share ulangannya. Oke, share ulangannya. Eh, Siaran ulangnya kayak gitu ya. Lalu Presentation. number seven, better use laptop than Presentation. cell phone. Ya, teman-teman udah nggak ini muda lagi ya. Kenapa saya menyarankan laptop karena agar tampilannya lebih luas, jadi bisa lebih jelas tulisannya atau gambarnya ya. Kalau cell phone kecil, pusing mata kita juga kurang Make sure jeli ya. do Number eight, rejoin everything. when the Zoom is in trouble. Ya, minusnya belajar online ya sinyalnya harus Assalamualaikum, teman-teman. Ustaz. Yes, Merdeka. Kalau sinyalnya kita sedikit lemah ya siap-siap putus nyambung ya. Tapi saya yakinkan Send it. hati saya tetap terkoneksi dengan Oh, teman-teman di sana ya. Well, make sure to have a screenshot at the end, teman-teman screenshot. Lalu yang ke-10 send the screenshot kepada saya Japri. Well, that's all I think teman-teman ya. Saya apresiasi yang sudah on cam ya. Tetap plusnya adalah kita bisa melihat wajah kita dengan on cam. Tapi kalau yang off cam silakan nggak apa ya. Oke, kita lanjutkan My World. Oke, ini modul 10 teman-teman di unit 2. Kemarin kita sudah bahas My World ya. Nah, ini tentang dunia saya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah ngeprint,
di modul 10 ini tentang dunia saya. Vicky. Yes, sebelumnya, ini dia. Kita ngobrolin tentang past ya, past tense ya. Nah, hari ini kita ngobrolin tentang present tense. Di buku teman-teman ada orang kulit hitam sedang megang trompet. Nah, itu namanya Louis Armstrong. Siapa dia, Mister? Seorang penyanyi, teman-teman. Nah, ini penyanyi keren ini, saya suka sekali. Nadanya seperti na 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 na. Nah, gitu ya. Kalau saya nyanyikan dua dua kalimat misalnya gini. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Nah, kayak gitu ya nadanya. Nah, siapa dia dan kenapa lagu ini ada di sini? Nah, lagu ini persis dengan background saya, What a Wonderful World. Indahnya dunia ini, kayak gitu ya. Indahnya dunia. Maksudnya apa? Kalimat ini menerangkan tentang materi kita, teman-teman. Kalimat-kalimat dalam lagu ini menerangkan tentang materi kita. Maksudnya gimana, Mister? I see trees of green, red roses too. Nah, artinya apa? Saya melihat pohon warnanya hijau. Red roses too. Nah, bunga roses juga. Bunga roses juga gitu ya. Lalu I see the bloom. Saya melihat dia mereka. Oke. For me and you. Untuk saya dan Anda. Gitu ya. And I think to myself. Dan saya berpikir untuk saya. What a wonderful. Indah sekali dunia ini. Oke gitu ya. Agak puitis. Maksudnya gimana? Kalimat ini menerangkan tentang present tense, teman-teman. Oke ya. Present tense. Sebelumnya kita past tense, ini present tense. Langsung aja kita lanjutkan ya. Nanti kita akan nyanyi bersama di ending ya. Ini dia. Kalau teman-teman sudah ngeprint ya di bukunya yang sudah saya share sebelumnya, ini ada gambar ini teman-teman. Simple present tense. The sun rises in the east and the sets in the west. Nah, ini maksudnya apa nih? Jadi sun rises. Ya. Yes, sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. And the sets in the west. Terbenam dari barat. Terbenam di barat. Maksudnya apa? Ini satu contoh kalimat present tense. Nah, satu di antara kalimat present tense adalah fakta, teman-teman. So when you remember about present tense, you always remember with the fact. Berbicara fakta, berbicara present tense. Faktanya, gitu ya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Nah, itu sebuah fakta. Kalau dibuat kalimat, jadilah kalimat present tense. That's it ya. Jadi sebuah fakta. Dan nggak hanya fakta, kita cari tahu ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Boleh, oke, yang baru masuk semangat ya. Terus keep watching ya, keep focusing ya. Nah, ini simple present use. Merdeka. Oke, lanjutkan ya teman-teman. Kita akan beritahu contoh dan untuk apa saja kalimat present tense itu ya. Kalau ngomongin past tense, ngomongin masa lalu. 1 menit yang lalu itu udah pasti past tense. Nah, kalau ngomongin present tense, itu ngomongin sesuatu yang apa aja kita lihat di sini ya. Contoh nih, for instantaneous situation, instantaneous situation, instantaneous situation. Nah, gitu ya. Jadi situasi yang dadakan, instan, in sport, contohnya in sport nih teman-teman. Ronaldo passes the ball to Benzema. Gitu ya. Kita tahu ya, komentator ya suka ngomong kan bla 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 bla. Itu bahasa yang diucapin sama dia itu present tense. Contohnya apa? Ronaldo passes the ball to the Benzema and then kick the ball goal. Nah, itu bahasa present tense. Gitu ya. Jadi sesuatu yang instan yang diucapin, situasi yang instan itu. Lalu for newspaper headlines. Nah, yang selanjutnya adalah untuk for newspaper headline. Gitu ya. Seperti apa? Headlines itu kata apa namanya? Judul buat newspaper ya, koran. Man enters space. Nah, ini dia. Man enters space. Manusia memasuki space. Apa space, teman-teman? Angkasa. Udah paling keren kan judulnya aja. Nah, itulah newspaper headline. Kalimat itu menunjukkan present tense gitu ya. Lalu with non progressive.
Nah, kayak non progresif maksudnya apa? Depend on progression. Yes. I believe that you are innocent. I believe that you are innocent. Saya percaya Anda tidak salah. Anda katakanlah masih belia gitu ya, innocence gitu ya. Jadi ada kata I believe that you are innocent. Lalu when telling stories. Jadi pada saat Sorry. teman-teman mau cerita kepada uh, orang lain gitu ya, sama anak atau siapa. Contohnya, suddenly the window opens and the masked man enters, gitu ya. Tiba-tiba pintunya terbuka. Oke. And the masked man enters, ya. Seorang masked masuk. Nah, gitu ya. Jadi when telling story suatu Anda bercerita. Lalu selanjutnya lalu in ceremonial of formal conversation, ya. Ceremonial formal conversation. Jadi conversation formal, dialog atau komunikasi formal ya dalam dunia seremonial. Contohnya apa? I pronounce you man and wife. Nah, biasanya kalau pendeta nikahkan pasang ya, sepasang pria wanita, I pronounce you man and wife. Wah, gitu ya. Jadi saya rastukan Anda sebagai suami istri ya, something like that ya. Jadi formal conversation. Lalu, nah ini dia. Selanjutnya, for habits and repeated regular action. Habit kebiasaan. Repeated berulang. Regular apa namanya? Rutin ya, action. Contohnya gimana? The child drinks milk every day. Gitu ya. The child drink. Anak kecil itu ya, drinks milk every day ya. Dia drinksnya pakai es. Nanti kita pahami ya, kenapa dia pakai es. Ya, drinks minum susu setiap hari, every day. Ada kata belakangnya every day. With future constructions, dengan kata-kata future, dengan masa depan. I will call you before I leave. Oke, I will call you before I leave. Saya akan telepon Anda sebelum saya berangkat. Lalu for general truth. Nah, ini general truth ya. Scientific fact ya. General truth itu kebenaran secara umum. Oke, lalu scientific fact tadi seperti matahari terbit. Water boils at 100 Celsius gitu ya. Bisa nggak water uh, panas di bawah 100? Bisa, mungkin nggak terlalu mendidih. Nah, ini water boils at 100 Celsius. Forgiving direction ya. Forgiving direction untuk menunjukkan arah atau instruksi gitu ya. First of all, nah ini pertama-tama, first of all, break the eggs, pecahkan telurnya, and whisk with the sugar, dan aduk dengan gula. Ah, gitu ya. Nah ini untuk direction, petunjuk. Pertama begini, kedua begini, ketiga begini, gitu ya. Lalu for schedule programs or range future, untuk schedule, lalu programs, lalu menjadwal masa depan, gitu ya. Contoh, the examination start at 9 o'clock tomorrow. Jadi ulangannya mulai jam 9 besok. Nah, ini contoh-contoh di mana present tense berlaku, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman memahami, melihat kalimat-kalimat ini di mana gitu, wah ini present tense, gitu ya. Nah, ciri-cirinya nanti kita detailkan lagi, grammarnya seperti apa, ini dia. Ya, see this ya. Pertama kita lihat ada simple present tense, positive form, negative form, dan question form. Positif itu apa, Mister? Kalimat positif. Negatif itu negatif, yang bahasanya pakai tidak gitu ya. Nah, question bertanya. Question itu bertanya. Seperti apa, teman-teman? Nah, ini subjek SBJ itu subjek, verb itu verb satu ya, SIS. Maksudnya apa, Mister? Subjek itu I, you, Dewi, he, she, it. I, saya, you, Anda, we, kita ya, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it selain kata benda atau binatang. Kalau dibaca he, she, it, I, you, we, you, they kan ini ya agak sulit ngapalin. Saya lebih simpelnya biar teman-teman lebih mudah. I, you, they, we, he, she, it gitu ya. Nah, simpelnya gimana, Mister? Jadi pada saat he, she, it, pada saat dia ketemu kata kerja verb satu ya. Nah, verb satu itu adalah present tense. Jadi kalau verb 2 dia masuknya ke past tense. Nah, seperti apa? He start. Nah, kata kerjanya verb satunya ditambahin s, teman-teman.
Kalau he, she, it dia tambahin s. He starts, he studies, nah, gitu ya. He goes, nah, gitu. Tapi kalau I, you, we, they dia startnya normal kata kerjanya. I start, you start, we start. Kenapa begitu, Mister? Nah, ini menandakan kata kerja ini kalau dia pakai S berarti dia orang ketiga tunggal. Singular artinya gitu, teman-teman. He satu orang dia. She satu orang perempuan. He laki-laki, it satu benda ya atau binatang. Nah, Ayu Dewi dia ini bisa jadi plural ya. I start, you start, we start gitu ya. Nah, sedangkan negative form ini sama ya karena dia tidak tinggal ditambahin does not atau do not. Gitu, teman-teman. Contohnya gimana? He does not start. She does not start. She doesn't disingkat doesn't. Maksudnya apa? Contoh kalimatnya misalnya he doesn't study English. Dia tidak belajar bahasa Inggris, gitu ya. Atau he studies English, dia belajar bahasa Inggris. Pada saat dinegatifkan, she doesn't study English, gitu ya. Nah, S-nya hilang ke doesn't tadi, gitu teman-teman. Nah, I-nya juga itu, I start. Kalaupun saya tidak mulai, I do not start. Nah, gitu ya. Jadi hanya tambahin don't atau do not. Sedangkan question ini simpel sekali, does-nya pindah ke depan, teman-teman. Nah, does-nya pindah ke depan. Contohnya gimana? Does he start? Seperti itu ya. Atau yang bawahnya, do you start? Gitu ya. Nah, ini ada contohnya. You like it. Do you like it? Nah, gitu ya. He likes it yang bawah. Does she like it? Oke, mudah banget, Mister. Betul. Sangat simpel ya. Nah, ini juga gitu. Kalau tadi, teman-teman, kalau ini dia kata kerja, ya, has, have, atau do atau does. Nah, sedangkan ini pakai to be, teman-teman. Nah, ini dia. Kita bedakan tiga hal ini, to be, to do, sama to have. Mister kompleks ya? Tidak kompleks, teman-teman. Hanya ini aja. Karena selain ini kita paham ini udah kita bisa ngomong bahasa Inggris. Karena setelah ini ya ini aja dasarnya gitu loh. Nggak ada lagi. Karena ini dasar kita paham, kita akan paham. Seperti apa maksudnya, Mister? Ini dia. Jadi Assalamualaikum Ustaz. merdeka. Semangat yang baru masuk. Ya. Ini ada to be misalnya. I am. Gitu ya. Now, teman-teman ikuti kata saya. Gitu ya. Ikuti saya bareng-bareng. Lalu teman-teman. Yang to be, to do, sama to have. Bareng-bareng yuk. I am. I am. Very good. You are. You are. Very good. He is. There is. He is. He is. Nice. She is. She is. It is. It We is. are. Are. You are. You are. They are. They are. Very good. Now yang to do. I do. I do. He does. You do. Very good. I She does. She It does. does. We do. He do. You do. Do. They do. They do. Very good. Now to have. I have. I know. Have. You have. You have. I have. Okay. He has. She has. Have. It has. Have. We have. We have. You have. You have. They have. They have. Very good. Teman-teman keren ya. Nah, maksudnya apa ini, Mister? To be itu adalah Oh, is MR, teman-teman. podo bacanya kikinya. Ya, to be itu MR is. Nah, dia udah berpasangan rupanya. Sudah dijodohkan dari dulu, dari zaman Nabi Adam. I ketemunya sama M, teman-teman. I am, gitu ya. You ketemu R. Harus itu. He, she, it ketemu sama is. Sedangkan we, you, they pakai R. Boleh nggak, Mister, I ketemunya R? Waduh, nanti Obamanya marah ya. Jadi you harus ketemunya R. He ketemu sama it. Nah, ini dipasang-pasang udah dari sananya gitu ya. Lalu yang to do juga gitu, teman-teman. I do, you do. Kalau he, she, it, dia harus does. Gitu ya. We, you, they sama dengan
I, you, do, gitu ya. Nah, to have, I have, you have. Sedangkan he, she, it, dia has. Artinya memiliki. I have a glass. Saya punya gelas. Pada saat kita mau bilang si Maria punya gelas, she kan dia, she has. Gitu ya. Kalau kita, we have. Nah, ini dasar sekali teman-teman. Ini perlu sedikit pemahaman hingga kita paham standar gimana. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini dia. We add s or s to the verb when the subject is he, she, it. Nah, yang tadi saya bilang ya. Kalau subjeknya he, she, it, kata kerjanya ditambahin s, teman-teman. Contohnya, he likes eating fish. Dia suka makan fish. Gitu ya. He likes, it likes. Sedangkan I, dia nggak pakai S lagi. I like, you like, we like, they like. Playing. you like, Gitu ya. Dia tanpa S, teman. you like, I, you, they, we ini. Gitu ya. she. Lanjut. Nah, sekarang kita latihan di sini, teman-teman. Boleh dibantu Mr. Taharudin dibaca yuk yang afirmatif. Afirmatif itu positif. Yuk dibaca. Mr. Taharudin di sana kah? Oke. Boleh dibaca? Assalamualaikum Ustaz. Yes, waalaikumsalam. Yuk dibaca. Maaf sambil di jalan nih Pak Ustaz. Oke. Lagi di jalan. Iya maaf. Oke. Alhamdulillah sedang azan teman-teman. Ya, teman-teman boleh pelajarin ya sebentar ya, kita rehat sejenak. Fair Error face. Your front face. Tapi ada. Nancy. Gambarnya nggak kelihatan. Istirahat, rehat dulu aja. Kenapa Pak? Nonton biru. Apa? Hello. Nah, apa? Mau. Bisa. Apa? Bisa. Istirahat dulu. Apa kong gula itu tinggi. Yes. Well, Miss Yuyun ada di sana? Ya Ustaz. Oke, boleh Miss Yuyun bantu baca yuk yang afirmatif positif yuk. Halaman berapa? Di sini di layar ini Miss Yuyun melihatnya. Tapi kepotong sebagian. Oh gitu. Oh, yang kelihatan saja nggak apa-apa. Yang afirmatif ya, yang plus. Yang dari Ya, yang ini. I run fast. Yes, good. yang dari is you said, Ya, I run fast. Dari sini aja langsung. is you describe, big said, and don't, doesn't, Oke. the recipe, does, she, plus Verb, plus oke. like, Best from. Oke, good. Nah, best, sekarang yang bawahnya from, boleh. negatif, Ya, and run ya, I fast. run fast. I Good. don't run fast. Very good. Doesn't fast. Doesn't and then doesn't run. Doesn't run fast. Run fast. Run. Oke, good. Yes, teman-teman bareng-bareng ya. Kita ikuti saya ya.
Ini kan ada plus negatif question ya. Ini polanya yang atas. Nah, yang bawah ini contohnya. Ikuti setelah saya. I run fast. I run fast. Oke, negatifnya I don't run fast. I don't fast. Good. Do I run fast? I run fast. Very good. Yang bawah, you run fast. You run fast. You don't run fast. Don't run Do fast. you run fast? You run He runs fast. fast. He runs fast. He doesn't run fast. He doesn't run He fast. Does doesn't run he fast. run fast? He ran fast. Very good. He runs fast. They ran fast. He doesn't I run ran fast. fast. He does He ran Does fast. he run fast? He run They fast. Good run job. fast. Sekarang yang paling bawah teman-teman. We run fast. We run fast. We don't run fast. We don't Fast. run. Do we run fast? We ran fast. Very good. Ini maksudnya artinya apa, Mister? Ini contohnya misalnya gini. I run fast. Saya berlari cepat. I run I run fast. Ya. fast. Negatifnya, I don't run fast. Saya tidak berlari cepat. Interrogatif bertanya, do I run fast? Apakah saya berlari cepat? Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi ini untuk kalimat positif, negatif, dan bertanya. Oke, ini juga gitu, teman-teman. Ada I live. Nah, ini afirmatif. Sedangkan negatifnya, I don't live. Interrogatifnya, do I live? Gitu ya. Saya tinggal. I don't live, saya tidak tinggal. Do I live? Apakah saya tinggal? Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, now kita lihat contohnya aja, teman-teman. Atau tugas bareng-bareng. Coba, siapa bisa bantu nih, number one? Choose the correct word to complete the sentence. Number one, we titik-titik in the garden. Nah, ini gambarnya. Kita di taman. Kira-kira is atau are? Is are. Apa ini? Sana biar. Is atau are? Is where? Are ya. Very Is good. are. Yang jawab are tadi. Kenapa are? Is Karena are. pasangannya we harus sama are, teman-teman. We are in the garden. Kita sedang di taman. In Gitu. the garden. Jadi kalau kita jawabnya we is, salah, teman-teman. Nanti Obamanya marah. Ya. We are in the garden, tepatnya. Oke, lanjut. Coba Miss Mukina ada di sana? Oke, Miss Mukina ada? Mic-nya dibuka dulu, Miss. It is a mango. Ya. Mango. Ya, yang mic-nya sudah dibuka boleh. Number 2 biasa bisa jawab. 2. Nanti Ya. dulu tunggu. Oh, Miss Mukina sudah. Coba boleh number 1 dan number 2. It is are a mango. Nah, satu aja, Miss. Satu is atau are, pilih. Is. Kenapa is? It jadinya is. Karena memang pasangannya ya. It itu sama is, teman-teman. Good. Thank you, Miss Mukina. Good job. Hebat. Jadi nggak boleh it are ya. It is a mango. Ini adalah sebuah mango. Itu mangonya satu. Makanya pakai a mango. Makanya is. Nah, ini dia is itu menerangkan bahwasanya kata bendanya satu ya. Kalau are dia lebih dari satu, teman-teman. Gitu ya. Is a mango. Jadi Lanjut mangga, number 3. Coba siapa bisa bantu? Who can answer? Mr. Muslim, boleh? Is are happy. They Did. titik. The is are. Did are. Yes, they are happy. Very good. Yes, lanjut. Coba Miss Yuyun boleh? Number 4. That are. That is.
Is are Apa? hate. Yang picking fan. Picking Ya, dad fix fixing the fan. fan. They are in the pen. Fixing Jawabannya is atau are? are Are picking the Ayah fixing membetulkan mobilnya. Is atau are? are mungkin. Kenapa? Are picking the pen. Oke. Are picking the pen. Sepertinya belum beruntung ya. Kalau are itu dia subjeknya plural, teman-teman. Nah, ini dad itu dia ayah seorang, berarti satu ya. Berarti sama aja ada he. He is fixing the pen gitu ya. Dad is fixing. Good. Nggak apa. Sekarang Mr. Desta, number 5. He is you is very smart. Oke, good ya. He is very smart. Good. He ketemu is number 6. Coba number 6. Siapa bisa nih bantu yuk? You is Miss Ani, You are you are you is a doctor. Very good. You are a doctor. Nah, you ini pasangannya are, teman-teman. Nah, gitu ya. Nggak boleh you is ya. Nanti You my are. directornya bangun lagi. Itu bukan is gitu ya. You are a doctor. Ya, good. Now, ini lagi nih. Simple present tense. Coba kita latih. I always titik-titik my friend. Ininya help. Nah, I always dia pasti taruh di sini help ya. Pertanyaannya pakai s enggak ini helpnya? Nah, ingat kata subjeknya pakai I, berarti Always is me. I always help my friend. Titik-titik Saya sama. selalu bantu teman saya. Nah, pakai s enggak teman-teman kalau dia depannya I? I always help my friend. Miss Mukina, boleh jawab pakai s My enggak friend helpnya? siapa? temanku. Gimana? Yes, tidak ya. Tidak. Jadi I always help my friends. Saya selalu bantu teman saya. Jadi nggak pakai s karena dia I, gitu ya. Nah kalau she gimana nih? She titik-titik like tea but not coffee. Dia suka teh tapi tidak kopi. Siapa bisa bantu? Mr. Desta. Jadi gimana? She like-nya pakai Like. s atau tidak? Say Like. Like. She likes, yeah, very good. She likes tea but not coffee. Very good. she like Dia tea. suka teh tapi tidak kopi. Pakai S, teman-teman. Karena she tadi contohnya dia harus kata kerjanya tambahin S. Dia suka Jangan acak-acak. teh tapi tidak. Nah, ini nanti lihat rekamannya teman-teman ya. Nanti lihat sampai bawah teman-teman isi. Nah, ini juga contoh lagi teman-teman. Present simple. Coba Mr. Taharudin atau Mr. Sungadi nih, number 1. Di sini ada play, bermain, drive, nomor berapa? mengendarai, like, suka, Nomor berapa? ya, ride, mengendarai, go, Bacaan ada. berangkat, take, ambil, swim, berenang, listen, mendengar, read, membaca, walk, berjalan, work, bekerja, do, melakukan. Kira-kira Tom titik-titik football every afternoon. Kira-kira ini gambarnya Tom. Play. Tom play Yes, very good. football. Play. Stay home. Yes. Kenapa Tom play, teman-teman? Tom play. Main. Yes, very good. Karena Lagi bermain. main bola. Yes. Jadi ada ciri-cirinya teman-teman ya. Oh, kalau football berarti dimainkan berarti play. Betul sekali. Tom play football every Tom afternoon. play Pastikan football. play-nya pakai S ya. Tom plays. Ya, Tom plays football. Tom bermain football. Nomor 2 boleh satu lagi kira-kira apa nih jawabannya? Mary titik-titik bike in the weekend. Bike ini dia teman-teman. Mary titik-titik bike in the weekend. weekend. Marigo bukan Ustaz. Gimana? Langsung aja sana komputer. Mary apa kira-kira? Biar gak ada. Dia kan lagi mengendarai sepeda ya. Mary titik-titik bike sepeda on the weekend di akhir pekan. Yang mana nih? Drive, like atau ride? Hey.
Right. Right. Right, very good. Right itu mengendarai, teman-teman. Right. Yes, bacanya gimana, teman-teman? Mary ride Mary a bike at the weekend. died Jadi at Mary the ride a weekend. bike. Mary mengendarai. Pastikan pakai S, teman-teman. Mary rides, ya, rides a bike at the weekend. Sangat mudah sekali. Ini tinggal dicocok-cocokkan aja. Nah, lihat nanti di YouTube-nya gambarnya diperjelas lagi. Teman-teman latihan isi ini ya. Pastikan komentar di YouTube-nya boleh, jawaban ini juga boleh. Saya sangat mengapresiasi. Yes, nah ini yang paling menantangnya, teman-teman. Teman-teman nanti akan berbicara di depan kamera ya. Please make video about simple present tense. Berbicara tentang mengenalkan diri ya. Kalau yang sebelumnya udah ya 1 sampai 5. My name is Miss Ani. I live in Bandung. I have 3 children. I am a businessman. I am a housewife. My favorite food is gado-gado. My name Is is hamburger. Nah, yang ini yang baru, teman-teman. Kata-kata aktivitas kita itu kata-kata tentang present tense. Contohnya, I wake up, saya bangun. I wake up at 4 o'clock. Nah, gitu ya. Lalu I eat breakfast, makan pagi. I eat breakfast at 7 in the morning, misalnya ya. Lalu I go to work, ya, saya kerja. I go to work the foundation, ya, by bicycle, misalnya, by motorcycle, by car, misalnya ya. Lalu saya pergi mengendarai ini ya. Lalu I have a dinner, saya makan malam. At jam berapa? At katakanlah 7 o'clock in the evening, sore hari, ya kan? Atau at 6 o'clock, atau 8 o'clock. Lalu yang terakhir, I go to sleep. Nah, tidur jam berapa? I go to sleep at night. Jam berapa? I go to sleep at 10 o'clock misalnya. At night. Atau 11 atau mungkin 9 o'clock. Nah, kameranya landscape, teman-teman, dan videonya langsung japri ke saya, teman-teman. Jadi teman-teman seperti biasa ya, rekam, mengenalkan diri ya, 5 nomor ini udah biasa kan, tahu ya. Tinggal yang bawahnya nih, saya bangun jam berapa, saya sarapan jam berapa, saya pergi naik apa, saya makan malam jam berapa, dan saya tidur jam berapa. Sangat simpel, teman-teman. Kalaupun bingung, bolehlah di googling ya, pengucapan present tense ke setiap hari kita apain aja ini. Oke, teman-teman, any question so far? Ada pertanyaan? Jadi, saya beri contoh ya, teman-teman ya. Seperti ini misalnya. Assalamualaikum Merdeka. Hello friend. Atau good morning friend. My name is Muslim Manat. I live in Jakarta. I have 4 children. I am a businessman. Misalnya ya. My favorite food is gado-gado. Ya, lalu I wake up at 4 o'clock. I wake up at 4 o'clock. Lalu I eat breakfast at 7 o'clock in every morning. Setiap pagi. I go to work by car. Oh yes, gitu ya. Lalu I have dinner at 7 in the evening. Makan malam. I have dinner. Lalu I go to sleep. Tidur. I go to sleep at 9 at night. Gitu ya. Saya tidur jam 9 malam. Have a nice day. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Seperti itu, teman-teman. Simpel ya. Jadi nanti ini saya kirim materi ini. Tapi lihat di YouTube aja biar lebih jelas lagi penjelasan. Oke, any question so far? Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelumnya kita hamdalahkan, kita ambil gambar dulu. Oke, any question so far? Ada pertanyaan? Gampang ya, teman-teman. Ya, ada pepatah mengatakan practice makes perfect. Ada latihan membuat kita sempurna. Nah, untuk bisa menyempurnakan diri kita harus banyak latihan. Satu diantaranya verbal, pengucapan. Ya boleh depan kaca, ya kan, depan kamera. Nah, kirim ke saya videonya. Oke, teman-teman, hitung sampai 5 sebelum kita hamdalahkan, di screenshot lalu kirim ke saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,